بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ایک HTML میں فارم کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, HTML start, HTML end. صحیح, head start, head end. اس کے بعد ٹائٹل, اس میں دیتا ہوں سبمٹ فارم. صحیح ہے, فار ایگزامپل ویسے جو بھی صحیح. یہاں میں باڈی میں آتا ہوں. اگر یہاں پہ ہیڈ نہ ہے ویسے ہی ٹائٹل لے کے شو کروا دے تو ٹائٹل شو کر دے گا. ہاں کر دے گا شو یار, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ HTML بڑی مطلب سائن لینگویج ہے. مست بولا. اچھا, بس سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں فارم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فارم ہر وہ چیز فارم کہلائے گی جس کے تھرو ہم یوزر سے کوئی ڈیٹا لے رہے ہیں. صحیح ہے, یوزر سے ہم کوئی یوزر نیم پاسورڈ لے رہے ہیں, کچھ بھی جیسے سائن اپ فارمز ہوتے ہیں, لاگ ان فارمز ہوتے ہیں. جب ہم فیس بک میں لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اپنا ای میل ایڈریس یا فون اور اپنا پاسورڈ دیتے ہیں. صحیح ہے, وہ بھی ایک فارم ہی ہوتا ہے. مطلب ہر وہ چیز جس کے تھرو ہم یوزر سے کوئی ڈیٹا لے رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایک فارم ہے. تو ہم نے اس طرح کا ایک فارم کریٹ کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں, چلو میں کہتا ہوں یوزر سے میں ایک سائن اپ فارم کریٹ کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ادھر اس کی جگہ میں سائن اپ لکھ دیتا ہوں. سائن اپ فارم, سوری سائن اپ فارم. ٹھیک. اچھا, HTML کے اندر ہم ایسے ہی جو ٹیکسٹ لکھیں گے نا وہ ایز اے ٹیکسٹ ہی کنسیڈر ہوگا. میں نے اب اس کے ساتھ کوئی مطلب اسے تو ٹائٹل کے ٹیگ میں لکھا نا, اگر میں ویسے بھی لکھ دوں گا نا اسے تو یہ ایز اٹ از شو ہو جائے گا اگر میں ویسے ہی لکھ دوں گا. تو اس میں باڈی میں آتا ہوں. سب سے پہلے فارم میں نے بنانا ہے تو میں ایک فارم کا ٹیگ سٹارٹ کروں گا. صحیح ہے, اس میں کوئی نیم دوں گا. نیم اس لیے دوں گا میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر میرے پاس ملٹیپل فارمز ہیں تو اس کو میں کس طرح آئیڈینٹیفائی کروں گا, اس لیے میں اسے نیم دوں گا. اس کے بعد میں یہاں پہ دوں گا اسے میتھڈ, کہ کس میتھڈ کے تھرو یہ فارم سبمٹ ہو. میتھڈ ہمارے پاس دو ہوتے ہیں, ایک فارم سبمیشن کا, ایک گیٹ کا میتھڈ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس پوسٹ کا میتھڈ ہوتا ہے. صحیح ہے, گیٹ کے میتھڈ میں کیا ہوتا ہے, گیٹ کا میتھڈ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جب ہم ویلیو سبمٹ کرتے ہیں تو ہمیں سرچ انجن کے جو ہے سرچ انجن کہہ دیا, براؤزر کے جو URL میں اس کی ویلیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں اور پیرامیٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, یہ ہوتا ہے گیٹ میتھڈ. اور پوسٹ میتھڈ میں ہماری یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ انکرپٹ ہو جاتا ہے. تو پوسٹ میتھڈ جو ہے وہ گیٹ میتھڈ سے زیادہ سیکیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کنڈیشن پہ بیس کرتا ہے ہم کس سینیریو میں ورک کر رہے ہیں. تو گیٹ میتھڈ اور پوسٹ میتھڈ دونوں یوز ہوتے ہیں. یار اس میں جواب دیا تو نے اپنا کرنا تھا یار, پھر تو بتا دے یار. ہم نہ میں تو یہ بات سن رہا ہوں, میں نے دیا ہوا ہے. اس میں یہ تھا نا گیٹ اور پوسٹ میں کہ اگر ہم نے اپنا کنٹینٹ اسی پیج پہ ہم نے شو کروانا ہو, جب نئے لنک کو اوپن کرے تو اسی نہیں کدھر چلا گیا ہے. یہ تو URL کے لیے یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ابھی گیٹ میتھڈ کی ایک ایگزامپل جیسے میں کہتا ہوں, یہ میرے پاس google.com ہے. google.com میں اس سائٹ کو اوپن کرتا ہوں. صحیح ہے, اباؤٹ بلینک میں اس میں فار ایگزامپل سرچ کرتا ہوں مینجمنٹ. صحیح ہے, یہ سرچ کیا نا سمپلی, تو اب میرے پاس URL میں دیکھ یہ جو کویسچن مارک لگا ہوا ہے نا, کویسچن مارک کا مطلب ہوتا ہے کیوری. ٹھیک ہے, یہ پیچھے PHP کا سکرپٹ لگا ہوتا ہے. جب بھی ڈیٹا PHP کے سکرپٹ کے پاس جائے گا نا, سب سے پہلے اس اوریجنل لنک کے آگے کویسچن مارک کا لنک لگے گا اور اس کے آگے وہ پیرامیٹرز جائیں گے. اب یہ پیرامیٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں سارے. اب میرے پاس کیا سرچ کیوری گئی ہے, یہ کیو پیرامیٹرز میں اس نے بھیجی ہے, Q=management. تو اٹ مینز یہ گیٹ کا میتھڈ لگا ہوا ہے. اگر یہاں پہ پوسٹ کا میتھڈ لگا ہوتا تو یہ سب چیز انکرپٹڈ ہوتی. پوسٹ کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں جب ہم فیس بک کے تھرو لاگ ان کرتے ہیں نا, تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. URL میں کوئی پیرامیٹر جاتا آتا نظر نہیں آتا, وہ ہوتا ہے پوسٹ کی. لیکن سائٹ پہ وہ شو تو ہو رہا تھا سلیش ذیشان ڈاٹ اس طرح. کیا سلیش ذیشان؟ فیس بک میں لاگ ان جب بھی تم نے لاگ ان کیا کبھی تجھے پیرامیٹر نظر آئے؟ ادھر نہیں نظر آئے, وہ پوسٹ کا میتھڈ لگا ہوتا ہے. صحیح, تو یہ ہے گیٹ کی ایگزامپل. تو میں اب یہاں پہ ایک ہمارے پاس تھرڈ ٹیب آتا ہے ایکشن کا. ایکشن میں ہم اس PHP فائل کا نام دیتے ہیں جس پہ یہ ڈیٹا سینڈ کرنا ہے ہم نے. مطلب یہ ڈیٹا جا کے جس فائل کو دینا ہے نا اس نے,
इस फॉर्म के थ्रू इससे डाटा गेट करके, अगर फॉर्म के थ्रू मैं यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहा हूँ तो यूज़र नेम और पासवर्ड गेट करके उसमें किस PHP की फाइल को देना है ताकि वो PHP फाइल उस पर प्रोसेस कर सके, सही है, उस PHP फाइल का नाम लिखना है। अब आगे हमने जो उस PHP फाइल में लॉजिक लगाई होगी कि वो उसे प्रोसेस करे, उसे डेटाबेस में स्टोर करे या उसके थ्रू जो भी कुछ करे उस पर, ठीक है, तो वो हमारी लॉजिक PHP फाइल में होगी। मैं इसका नाम लिख देता हूँ process.php, ठीक है। इसे हम क्रिएट करेंगे बाद में, पहले हम फॉर्म क्रिएट कर लें। सबसे पहले मैं कहता हूँ इधर तुम अपना दो नेम, सही है, नेम, और इसमें मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ। जब भी हमने फील्ड क्रिएट करना है ना, वो डब्बा जिसमें यूजर ने वैल्यू राइट करनी है, तो मैंने सिंपली इनपुट लिखना है और वो डब्बा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर भी पैरामीटर्स, हम थोड़े और इसके पैरामीटर्स होते हैं, मतलब इसके अंदर भी एक नेम का पैरामीटर होता है जो आइडेंटिफाई करता है, सही है। अब मल्टीपल हम फील्ड क्रिएट करेंगे तो उन्हें आइडेंटिफाई भी तो करना है ना। इसका मैं रख देता हूँ नेम, और इसकी टाइप का एक पैरामीटर होता है कि इसमें हम किस टाइप की वैल्यू यूजर से लेना चाहते हैं। नेम ऑफ कोर्स टेक्स्ट टाइप का होता है, तो इसे हम इसकी वैल्यू टेक्स्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे BR का टैग लगाता हूँ ताकि ये सेकंड लाइन पे आ जाए। इस सारे को मैं इनपुट फील्ड को कॉपी करता हूँ, सही है। यहाँ पे मैं कहता हूँ पासवर्ड, सही है, ये लिख देता हूँ। अच्छा, ये नेम जो नेम और टाइप इज इक्वल टू हम देते हैं नेम, क्या कि नेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम इस कोडिंग में हम लिख रहे हैं कि ये बटन बनाया, मैंने नेम का बटन बनाया और बटन कह रहा हूँ फील्ड बनाई है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए देना है वही ना, कि ये वाली नेम इज इक्वल टू नेम, ये शो कर रहा है कि हमने नेम की एक फील्ड बनाई है। हाँ, ये तो हमारे लिए आसानी के लिए ना। मैं यहाँ पे बेशक जवाब लिख दूँ, मैं आइडेंटिफाई से इस फील्ड को जवाब से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये लाजमी लिखना है फिर नेम? हाँ, ये इसलिए लाजमी है, जब हम अपनी स्क्रिप्टिंग में या प्रोग्रामिंग में इस फील्ड को यूज कर रहे होंगे ना आगे, तो तब हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने इस फील्ड से डाटा गेट करना है, वो हम इसके नेम के थ्रू गेट करेंगे, सही हो गया, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसमें प्लेस होल्डर भी यूज हो सकता है। हाँ, प्लेस होल्डर भी यूज हो सकता है, या प्लेस होल्डर भी यूज कर लेते हैं हम। प्लेस होल्डर क्या करता है, वहाँ पे शो करा देता है, हिंट दे देता है कि हमें यहाँ पे लिखना क्या है। नहीं, हाँ, वो प्लेस होल्डर नेम जब आप क्लिक करते हो ना इसके ऊपर, फील्ड के ऊपर, तो ये उसको मध्यम कर देता है। वही ना, ये हिंट देता है ना हमें कि क्या लिखना है हमें। इंटर नेम, इंटर पासवर्ड। प्लेस होल्डर को रिमूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका क्या था टैग, क्या, किसको? प्लेस होल्डर, प्लेस जो डिफॉल्ट वैल्यू हमारी टेक्स्ट फील्ड में पहले से लिखी आ रही होगी ना, वो प्लेस होल्डर होता है। यार एक कंप्लीट फॉर्म नहीं बनाते हैं? कंप्लीट फॉर्म बना देते हैं। इसके बाद जो डब्बे में पहले से लिखी है, जब वो कोई भी कीवर्ड प्रेस करे तो वो रिमूव हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये प्लेस होल्डर वाली रिमूव नहीं होती, पता नहीं क्यों। यार वो और होता है जो ये रिमूव नहीं होता। ये लास्ट नेम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मिडिल नेम, ईमेल। यार अगर ये नेम ना भी लिख तो क्या है, ईमेल लिख दे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। हाँ, नेम के थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसे हमने अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना है ना आगे, PHP स्क्रिप्ट में। हमने PHP स्क्रिप्ट में जब इससे डाटा गेट करना है ना, इस फील्ड से, तो हम इसके थ्रू से बताएंगे कि हम इस फील्ड से डाटा गेट कर रहे हैं। जब इस फील्ड से डाटा गेट करना है तो हम इस नेम के थ्रू इसे बताएंगे कि हम इस फील्ड से डाटा गेट कर रहे हैं, सही, वरना उसे नहीं पता चलेगा। तो मैं ये लिख दिया। अब मैं इसे देता हूँ नेम, ईमेल दे देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू, ये इसकी मैं टेक्स्ट दे देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे टाइप का नहीं पता। ईमेल वारचार रख देना इसकी, नहीं वो पता नहीं क्या टाइप वारचार होती भी है नहीं होती। होती है यार इसमें, वो MySQL में होती है यार, इसमें भी होती है यार। HTML है ना, ये PHP है, होगी यार PHP। HTML PHP के लिए, वो सॉरी HTML है, इसमें कहाँ से वारचार आ गया। डेट ऑफ बर्थ भी रख, टेक्स्ट ही ठीक है। करैक्टर, अच्छा बस ठीक है, बहुत है इतना। अब हम एक सबमिट का बटन क्रिएट कर देते हैं। नहीं, डेट ऑफ बर्थ कैसे, सबमिट का बटन, इनपुट टाइप, हाँ डेट ऑफ बर्थ मेन्यू कैसे करेंगे कि डेट पर क्लिक करो तो 1 से लेकर 30 तक आ जाए।
وہ کیا سلیکشن کا وہ سلیکٹ سے ہوتا ہے, سلیکٹ کا ٹیگ. سلیکٹ کے اس کے بعد اندر آپشن لگاتا جائے گا. یہ کیسے یہ سلیکٹ یوز کر, یہ ہو گیا. تو یہ یہاں پہ آپشن لگا, آپشن 1 آپشن کلوز, آپشن 2 آپشن کلوز, آپشن 3 اس کے لیے ایک ہی فنکشن ہوتا ہے, اس میں سارے آ جاتے ہیں. یہ لگانا پڑے گا, HTML میں اس طرح ہوتا ہے. ہاں ایک ہی فنکشن ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اس طرح کر کے نا ہم اسے ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. اچھا ایک منٹ ٹھہر, رک جا. یہ میں اس طرح کر رہا تھا تو سیزان نے اس نے مجھے کوئی فنکشن بتایا تھا, کہتا ہے کہ فنکشن یوز کرتا سارا شو ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کرنا آپشن یہ سٹارٹ میں ہے نا, ایک دفعہ آپشن لکھ اور اینڈ پہ آپشن کلوز کر دے. چلو اسے بھی ہم سلیکٹ ادھر یہ بتانا نہیں ہے, آپشن آگے وہ ٹائپ بھی بتانا تھا یار. ویلیو ہے اس کی, ویلیو از اکول ٹو اس طرح کہہ رہا تھا وہ, لیکن یہ نہیں آ رہی, نہیں آنا وہ کوئی اور سین تھا. یہ ایسے ہی آنا ہے 1 2. اچھا ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو اب ہم کرتے ہیں اینڈ پہ سبمٹ کا بٹن بنانا ہے ہمیں, سبمٹ, اور ہم اس کی ویلیو دیتے ہیں, کہتا ہوں کلک می. اوکے تو اب ہم فارم اپنا کلوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اسے کنٹرول ڈیٹ بھی دکھ سیو کرتا ہوں. یار ڈیٹ کو چھوڑ, بس سمپل تو فی الحال یہ دیکھ. صحیح ہے, میں یہاں پہ کرتا ہوں جناب سائن اپ .html پروسیسنگ. ادھر تم نے یار وہ PHP کا ہے, وہ دیکھ کیا ہو گیا, وہ process.php ہے. اچھا اس میں سیو کر دیتا ہوں, اور اسے میں لوکل ہوسٹ دیکھتا ہوں, میرے سامنے شو ہوتا ہے. ابھی سوری .php ہے, سائن اپ .html کدھر رکھ دیا ایسے, میں نے ادھر پڑا ہے سائن اپ .php. ایسا میں نے PHP فائل سیو کیا جی, HTML فائل میں سیو کر دیں. PHP میں کیتا تھا سیو. حالانکہ PHP میں نے اس میں یوز بھی نہیں کی. اچھا میں یہ دیکھو, یہ آ گیا میرے سامنے ڈراپ ڈاؤن, اور اس میں صرف 2 آ رہے ہیں. آپشن جتنا بناتا جائے گا اتنے آئیں گے سارے. HTML میں یہی مار ہے. صحیح ہے, اب ہم اسے ہم PHP کا فنکشن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ریڈیو بٹن بنا اسے ہم یار نہیں بنانے, ہم تو رک جائے 1 منٹ, کیا ہو گیا, اسے ہم PHP کے تھرو کرنے دے. PHP صحیح ہے, اور میں اسے فار ایگزامپل اسے پرے کرے, اسے میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں, PHP کلوز. اب میں نے PHP کے اندر میں HTML کا ٹیگ کیسے یوز کرتا ہوتا ہوں, ایکو کے تھرو. سلیکٹ کا ٹیگ ایک دفعہ یوز ہونا ہے, تو ایک دفعہ ہم نے سلیکٹ کا ٹیگ یوز کر دیا, سلیکٹ کا ٹیگ انسرٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ بھی ہم نے اینڈ پہ بھی ایک سلیکٹ ٹیگ کلوز. اس کے اندر ہم نے آپشنز کتنی یوز کرنی ہے, ڈیز ہیں اگر تو 30 آپشنز ہم نے یوز کرنی ہے. ہم لگاتے ہیں 4 I is equal to 0, I less than equal to 30, 0 I is equal to 1 کرتے ہیں, equal to 30, I plus plus. صحیح. اب اس کے اندر میں کرتا ہوں ایکو کے اندر میں HTML کا ٹیگ دینا ہے, اس کے اندر میں دوں گا آپشن. صحیح ہے, اور میں کیا کروں گا, ڈاٹ کروں گا, یہاں پہ کروں گا ڈاٹ I. صحیح, ڈاٹ سلیش آپشن. سوری پھر اسے بھی کیونکہ HTML کا ٹیگ ہے, اسے ہم کھول دیتے ہیں. اب کیا خیال ہے, اب مزے کا نہیں بن گیا. اسے کنٹرول ایس کرتا ہوں, اور اسے میں ری لوڈ کرتا ہوں. unexpected equal to expecting semicolon 913. یہاں پہ گڑبڑی ہے. ابھی ویسے ہی رہنے دے یار.
यार नहीं गड़बड़ क्यों आ रही है? $4 i is equal to $1 i अब आएगा, अभी एरर आएगा नहीं अब आ जाएगा। लाइन 13 सिंटैक्स एरर। इसके साथ डॉलर आई नहीं आएगा, ये एक दफा डिक्लेयर करना है। अच्छा वैसे सोच रहा है हर किसी के साथ $साइन आना है, लेकिन यार HTML में तो ऐसा नहीं होगा। HTML नहीं है, ये PHP है, ये PHP है, इसके अंदर ये PHP का कोड है। सही, तो हम अब हर एक के साथ $साइन डाला है, तो अब ये हमारे पास सही से आ गया। अब देखते हैं इसमें कितने, पूरे 30 आ गए ना। सही, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। कैसा मजे का बन गया ना जवाब, है ना ये चीज। तो अब क्लिक मी वाले बटन को हम नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे फिर से इको कर देते हैं BR टैग को। सही है, नीचे आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम और थोड़े से इसमें कस्टमाइजेशन करते हैं। हम इसे सेंटर टैग, सेंटर में ले जाते हैं सारे फॉर्म को। सही है, Ctrl+S, अब ये सेंटर में आ जाएगा। ऐसा सही हो गया ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ इस जो है इसको सेलेक्ट वाला इसमें अच्छा इसे मैंने सेव कर लिया। अब मैंने ये वाला स्क्रिप्ट लिखना है process.php। ठीक है, मैं एक नई लाइन पे आता हूँ और इधर मैं नई PHP का स्क्रिप्ट लिखता हूँ। PHP हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। सही है, ये और ये एंडिंग टैग पहले देख ले सारी वो वाली, यार वो मुझे याद है। चलो चले, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब हमने एक वैल्यू फेच करानी है ना PHP के थ्रू किसी फॉर्म की, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वैल्यू हमने इसमें क्या करना है, हमने एक्चुअली काम करना है कि ये वैल्यू हम उससे फॉर्म से गेट करें और उसे हम स्टोर करवाएं अपनी डेटाबेस में। सही है, तो सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपने localhost/phpMyAdmin में। तो हम इधर नहीं डेटाबेस क्रिएट कर सकते, क्रिएट डेटाबेस बिल्कुल कर सकते हैं, तो फिर इधर करो। सही है, ऐसे कर लेते हैं। फिर पहले PHP की क्यूरी चलेगी, पहले हम सिंपल काम कर लेते हैं, उसके बाद ये काम करेंगे डेटाबेस क्रिएशन। इस क्यूरी के थ्रू से। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। मार्शमैलो, ओके, डेटाबेस क्रिएटेड मार्शमैलो। सही, फिर मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब हमें चाहिए होती हैं 4 चीज़ें। सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना होता है। जब भी हमने किसी फाइल से डाटा फेच करना है ना PHP ने, तो वो फाइल जैसे ही अब ये डाटा जो है इस फाइल की तरफ सेंड होगा, तो उसे जब डेटाबेस में स्टोर करना है उससे पहले उसे डेटाबेस की एक्सेस चाहिए, फिर ही वो डाटा स्टोर हो सकेगा ना। तो डेटाबेस की एक्सेस हासिल करने के लिए हमें 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक हमारे सर्वर का नेम, दूसरा हमारी डेटाबेस का नेम, तीसरा उस यूज़र का नेम जिसे उस डेटाबेस पे कोई प्रिविलेजेस हैं, और उस यूज़र का पासवर्ड। ठीक है, तो होस्ट नेम हमारा, इस हम एक $, हमने एक वेरिएबल बनाया होस्ट नेम का, इसमें हम अपने सर्वर का नेम सेव कर देते हैं। ठीक है, सर्वर का नेम है हमारे लोकल होस्ट, जो कि ये है। सही, सर्वर का नेम है लोकल होस्ट। उसके बाद मैं कहता हूँ DB नेम इज इक्वल टू मार्शमैलो। ओके, आई मिस्ड $. सही है, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मेरा यूजर नेम जो है वो डिफॉल्ट जो PHP MyAdmin का यूजर नेम होता है वो होता है रूट। सही है,
اور پاسورڈ جو اس کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بلینک ہوتا ہے PHP my admin کا ڈیفالٹ. صحیح ہے, یہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں PHP my admin کی کنفیگریشن میں جا کے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ڈیفالٹ یہی ہوتا ہے اور میں نے چینج نہیں کیا تو ہم یہی یوز کریں گے واٹس ایپ میں. اچھا, تو اب سب سے پہلے ہم نے کنیکشن کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس فنکشن ہے MySQLi, سوری if نہیں, MySQLi کنیکٹ کا. صحیح ہے, اسے ہم یہ 4 ویریبلس دیں گے. صحیح ہے, اگر تو ان ویریبلس کی ویلیو ٹرو ہو جائے گی تو یہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہو جائے گا. ہوسٹ نیم دیتا ہوں $db name $user name $. صحیح ہے, میں سے یہاں پہ پیرامیٹرز ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا بجائے اس کے کہ پہلے ویریبلز میں اسٹور کرواتا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اسے ویریبل میں اسٹور کروا لیا. اب اسے میں کسی ویریبل میں اسٹور کروا لیتا ہوں کنیکشن کروائے تو اس کا رزلٹ میں اس میں اسٹور کروا رہا ہوں تاکہ مجھے جہاں پہ مجھے یہ سارا اس کا رزلٹ یوز کرنا ہو وہاں پہ میں سمپلی یہ ایک ویریبل یوز کر سکوں. ٹھیک ہے, تو اب میں کہتا ہوں if اگر تو یہ اس کی ویلیو ٹرو ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ٹرو تو کیا کرے. MySQLi یہ میں نے ناٹ ٹرو لکھا ہے نا یہاں پہ, اگر مطلب یہ ڈالر بھی ہے نا, if ڈالر کنیکشن کی ویلیو ٹرو نہ ہو تو ہمارے پاس ویلیو ہے, ایک فنکشن ہے ڈائی کا. صحیح, ڈائی, اس میں ہم ایک ایرر میسج شو کروا دیں گے. میں کہتا ہوں کنیکشن فیلڈ. صحیح, اس کے ساتھ ہم ایک میتھڈ کو کنکیٹینیٹ کر دیتے ہیں MySQLi connect underscore error. صحیح ہے, یہ جو ہے نا میتھڈ یہ کرتا ہے کنیکشن ایرر کس وجہ سے ہے, یہ اس کا کوئی اپنی مطلب جو بھی ایکسیپشن لگی ہوگی وہ شو کرا دیتا ہے. تو میں نے کہا ہے کہ ڈائی مطلب کنیکشن فیلڈ میری سٹرنگ شو کروائی اور ساتھ میں اس کی جو بھی اس کی ہے ایکسیپشن وہ شو کروا دے. صحیح, اب اچھا دوسرے کیس میں آتا ہوں. اب میں کہتا ہوں نہیں, if میں ہی آتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں نے ویلیو اب لینی ہے اس کے تھرو, فارم کے تھرو. صحیح ہے, وہ ویلیو اب ہوتا کیا ہے ایکچولی, جب یہ ویلیو میں نے لینی ہے نا اس سائن اپ فارم کی, یہ نیم پاسورڈ اور ای میل کی ویلیو, تو میں نے جب یہ اس کے تھرو سبمٹ ہوتی ہے نا ویلیو, تو یہ ایکچولی یہاں پہ URL کے تھرو پیرامیٹرز یہ جاتے ہیں اور اس کے تھرو یہ ویلیو گیٹ کرتا ہے. جیسے میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ دوں گا نا اور کلک می پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھو یہ وہی کویسچن مارک ڈالا, اس نے کہا نیم از اکول ٹو ایڈمن, پاسورڈ از اکول ٹو ABCD اینڈ ای میل از اکول ٹو جو بھی میں نے لکھا ہے. صحیح ہے, اب یہ نیم اس نے پیرامیٹرز کا نام رکھا ہے, پاسورڈ دوسرے پیرامیٹر کا نام پاسورڈ والی فیلڈ کا, اور تیسرے پیرامیٹر کا نام ای میل. یہ پیرامیٹرز کا نام کس بیس پہ رکھتا ہے, یہ جو ہم نے یہاں پہ دیا تھا نا اس کے اندر, اس کو جو نیم دیا تھا نیم, یہ انہی کو ہی پیرامیٹرز کے نیم بنا دیتا ہے. صحیح ہے, تو ہم نے ان پیرامیٹرز کی ویلیو میتھڈ یہاں پہ لکھتا ہوں, یہاں پہ آتا ہوں, یہاں پہ میں سے پہلے لکھوں گا از سیٹ. اس سیٹ کا میتھڈ میں لکھوں گا تو وہ دیکھے گا کہ مطلب اس نے اب URL, اس سیٹ میتھڈ نے URL پہ فوکس کرنا ہے. صحیح ہے, اس سیٹ اور میں کہوں گا $_get, مطلب دیکھو اس سیٹ URL میں دیکھو کہ گیٹ میتھڈ کے تھرو کیا ویلیو آ رہی ہے. صحیح ہے, اور کس کے اکارڈنگ, کس پیرامیٹرز کے اکارڈنگ ویلیو دیکھنی ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے تم پیرامیٹر دیکھو نیم. صحیح ہے, انڈرسٹینڈ. اور میں اس سیٹ کو یہاں پہ اس سیٹ کو ایسے اسٹارٹ اور یہ اس سیٹ کا کلوز. صحیح ہو گیا, $_get دو دفعہ کیوں لگ گیا, یہ نہیں آنا. صحیح ہے, $_get name, یہ میرے پاس اس سیٹ کا میتھڈ. اب میں ایک پیرامیٹر چیک کیا, میں نے دوسرا پیرامیٹر بھی چیک کرنے ہیں. میں کہتا ہوں اینڈ اس سیٹ $_get پاسورڈ. صحیح ہے, دیکھو اب URL میں پاسورڈ کا پیرامیٹر بھی آ رہا ہے یا نہیں. وہ پیرامیٹر تب ہی آئے گا نا, وہ پیرامیٹر تب آئیں گے اگر یہاں پہ میں نے کوئی ویلیو دی ہوگی. صحیح ہے, اگر میں اس کی ویلیو ریموو کر دوں گا نا
तो देखना इसके आगे क्लिक नहीं करता हूँ तब ईमेल के आगे ईमेल के पैरामीटर के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज गेट करनी है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो पैरामीटर्स भी मौजूद है या नहीं यूआरएल में, सही है। तो हम ये आए, फिर से हमने चेक किया, अब ईमेल के पैरामीटर को चेक करो, सही है। ये हो गया हमारा काम। अब मैं इसके इफ कंडीशन के अंदर आ जाता हूँ। अब ये फेच कर रहा है यूआरएल हाँ, से वैल्यू, यूआरएल से इसमें वैल्यूज, ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू देखेगा। अब इन वैल्यूज को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो करवाना है ना। मैं इन्हें एक वेरिएबल्स के नाम लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ नेम, नाम का नेम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। उससे मैं कहता हूँ नेम के अंदर तुम स्टोर करवा दो जो तुमने वैल्यू गेट मेथड के थ्रू हासिल की है ना पैरामीटर नेम से, वो वैल्यू तुम नेम के अंदर स्टोर करवा दो, सही है। फिर मैं कहता हूँ पास, क्योंकि पासवर्ड मैंने पहले वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो पास के अंदर मैं कहता हूँ कि जो तुमने गेट मेथड के थ्रू पास हासिल किया वो पास में स्टोर करवा दो, पासवर्ड के पैरामीटर से वैल्यू गेट की है वो इसमें स्टोर करवा दो। अब फिर मैं आता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ ईमेल, और मैं कहता हूँ कि जो तुमने गेट मेथड के थ्रू ईमेल के पैरामीटर के अकॉर्डिंग वैल्यू गेट की है वो इसमें स्टोर करवा दो। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई जो हमने अपने इस फॉर्म में दी थी, वो आ गई। हमने उन्हें डेटाबेस में स्टोर करवाना है, ठीक है। डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बन गया है, हमने उन्हें डेटाबेस में स्टोर करवाना है। डेटाबेस में MySQL में कैसे वैल्यू स्टोर करवाई जाती है, क्यूरीज के थ्रू। तो अब हमने यूज करनी है क्यूरी। तो अब मैं कहता हूँ एक मैं SQL का वेरिएबल यूज करता हूँ। वेरिएबल के अंदर मैं पूरी क्यूरी स्टोर करवाता हूँ। मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, तो मैंने वो उस टेबल का नाम लिखना है जिस टेबल के अंदर मैंने डेटाबेस के जिस टेबल में वैल्यू स्टोर करवानी है। अब मैंने अपनी डेटाबेस का टेबल क्रिएट नहीं किया था, मैं डेटाबेस के अंदर आता हूँ, मार्शमैलो में पूछ लेना जहाँ से नहीं समझ आई। टेबल क्रिएट करो ना भाई, टेबल का नेम लिखता हूँ साइन अप। कमांड लाइन से टेबल क्रिएट करो, एक अलग ओपन कर लो ना न्यू टैब नॉट प्लस प्लस में, उसमें इसी में कर देते हैं, इस डेटाबेस में टेबल इसी में कर देता हूँ मैं, इसी में कर देता हूँ क्रिएट, फिर मैं कहता हूँ इंसर्ट। सबसे पहले मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और मैं टेबल का नाम लिखता हूँ साइन अप, सही है। अब इसके पैरामीटर्स, इसके कॉलम रोज, फिर मैं इसको इसके कॉलम्स रोज, यार वो बाद में करते हैं, वो मुझे वो क्यूरी याद नहीं है, वही ना मैंने कहा पहले सिंपल कर लेते हैं फिर उसके बाद इसी को मॉडिफाई करेंगे, सही है। तो इसे हम पहले GUI के थ्रू ही क्रिएट कर लेते हैं। साइन अप, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3, क्योंकि मैं 3 वैल्यूज फेच कर रहा हूँ, नेम, पासवर्ड और ईमेल, हर एक के लिए अलग कॉलम बनेगा, ठीक है। तो मैं पहला कॉलम में कहता हूँ नेम, दूसरा मैं कहता हूँ मेरा पासवर्ड, और तीसरा मैं कहता हूँ ईमेल, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, इसकी टाइप वेरिएबल कैरेक्टर हो सकती है, इसकी टाइप वेरिएबल कैरेक्टर हो सकती है, सही है। लेंथ मैं इनकी दे देता हूँ 16, मैक्सिमम 16, और मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो ये हमारा साइन अप का टेबल बन गया, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो इसके 3 कॉलम बने होंगे हमारे पास, नेम, पासवर्ड और ईमेल, ठीक है। हेलो, ठीक है, ओके। अब मैं वापस आता हूँ और मैं अपने दोबारा से इसमें आता हूँ, सही है। और इसमें मैं कहता हूँ $SQL, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसमें मैं पूरी अपनी वो क्यूरी सेव कराऊंगा जो क्यूरी मैंने रन करनी है अपने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए। उसके लिए हमारे पास क्यूरी होती है इंसर्ट इनटू, आगे टेबल नेम, इंसर्ट इनटू साइन अप, सही है। साइन अप टेबल में क्रिएट करो, क्योंकि डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन बना हुआ है, उसे पता है इस डेटाबेस के टेबल में मैंने जाना है। डेटाबेस के किस टेबल में, साइन अप वाले में, उनके कौन से फील्ड्स में। अब फील्ड्स के नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, फील्ड्स के नाम है नेम, पासवर्ड और ईमेल। मैं कहता हूँ नेम, पासवर्ड, ईमेल, और आगे मैं वैल्यूज दूंगा कि कौन सी वैल्यूज उसमें सेव करनी है।
اب ویلیوز میں نے یہ والی سیو کرنی جو میں ان کے تھرو گیٹ کر رہا ہوں، تو میں یہاں پہ ان ویریبلس کا نام لکھوں گا. میں کہتا ہوں ڈالر نیم، پھر دوں گا ڈالر پاس، پھر دوں گا ڈالر ای میل. اوکے، سیمی کولن. ایک چیز بتائیں، یہ ساری کیوری کا جو ریزلٹ ہے، ویٹ، اس ساری کیوری کا جو ریزلٹ ہے وہ اس ویریبل کے اندر سیو ہو جائے گا. سوری، اس ویریبل کے اندر یہ ساری کیوری سیو ہے، اس کا ریزلٹ نہیں ابھی کیونکہ یہ رن نہیں ہوئی ابھی. ہاں سامنے اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ کے بائی ڈبل کوٹیشن یوز کی ہے نا، تو ان بریکٹس کے اندر آپ سنگل کوڈ یوز کرو. ہاں بالکل بالکل، اسی لیے میں نے یہاں پہ سنگل کوٹس یوز کی. اگر یہاں پہ سنگل ہے تو اندر ڈبل یوز کریں گے. یہ نہیں کہ باہر بھی ڈبل اور اندر بھی ڈبل ہے، سیم کوٹیشن میں یوز کرنا. انڈرسٹینڈ؟ ورنہ وہ اسے ایز اے اسٹرنگ کنسیڈر کر لے گا. اچھا، تو میں آتا ہوں واپس. اب میرے پاس فنکشن ہے ایک مائی ایس کیو ایل آئی کیوری کا، ٹھیک ہے. میں اس کے لیے کیوری رن کرے. اب یہ دو پیرامیٹرز لیتا ہے. سب سے پہلے یہ چیک کرے گا کنیکشن کو. اسے میں دیتا ہوں کنیکشن کا ویریبل. اب دیکھا میں نے وہ کنیکشن کی سٹرنگ پوری اس ویریبل میں اسٹور کی ہوئی تھی، تو مجھے یہ ویریبل دینا پڑا، ورنہ مجھے وہ ساری سٹرنگ دوبارہ یہاں پہ لکھنی پڑتی. صحیح ہے. اور میں ساتھ میں دوں گا یہ اپنی کیوری ایس کیو ایل کی. اب میں نے اسے بھی اس میں سیو کیا ہوا تھا، ورنہ مجھے یہ ساری کیوری یہاں پہ لکھنی پڑتی، تو وہ لمبی سی سٹرنگ بن جانی تھی. صحیح ہے. اب میں یہ رن کروں گا. صحیح ہے. بلکہ میں اسے ایف کنڈیشن لگاتا ہوں کہ ایف اگر تو یہ رن ہو جاتا ہے مائی ایس کیو ایل آئی کیوری کا فنکشن. صحیح ہے. تو یہ کیا کرے، ایکو کر دے ریکارڈ ایڈٹ. یہ جمپ سے کیوں آ گئے ہیں بیچ میں؟ چلو جیسے بھی ہے، ریکارڈ ایڈٹ سکسیسفلی. ٹھیک ہے. اور ایلس کنڈیشن میں کیا ہو، there is، ایلس کنڈیشن میں کیا ہو، there is an error. صحیح ہے. اب یہ if else ہو گیا، اس کا if اور else. صحیح ہے. یہ والا if ہے، اس کا else رہ گیا. صحیح ہے. اس کا else کیا آئے گا، else میں کہتا ہوں اوپر نہیں آئے گا، ایکو اوپر کیوں آئے گا، if کے اندر تھوڑی آتا ہوتا ہے. نہیں تو اس والے if کا، اس کا تو ہو گیا ہے نا. یہ دیکھ، if یہاں سے یہاں تک، else یہاں سے یہاں تک. اس کا if، اب یہ بریکٹ لیتا ہے اوپر والے جو if ہے، اس کا else نہیں لکھنا. یہ if مطلب اگر پیرامیٹرز میں یہ چیک کر رہا ہے اگر پیرامیٹر میں ویلیوز ہیں، اور اگر نہیں ہوں گی تو یہ کیا کرے گا، یہ شو کرا دے چیک یور پیرامیٹرز. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کنیکشن کرنا ہے کلوز. اس کے لیے ہمارے پاس فنکشن ہے مائی ایس کیو ایل آئی انڈرسکور کلوز. اور اس میں میں وہ کنیکشن کی سٹرنگ دوں گا، پیرامیٹر دو گے. ہاں، ڈالر کنیکشن. تو یہ ہمارا کنیکشن ڈیٹا بیس سے کلوز ہو جائے گا. یہ صرف ویلیو بیچ میں لوڈ کرانے کے لیے ہی، ویلیو بیچ میں سبمٹ کرنے کے لیے کنیکشن ہم اوپن کریں گے. اس کے بعد کنیکشن کلوز ہو جائے گا. میں سیو کرتا ہوں پروسیس. ٹھیک ہے. پروسیس ڈاٹ پی ایچ پی. صحیح. اب میں اسے کرتا ہوں سیو. اب میں واپس آتا ہوں اپنے اسی فائل میں، اسے میں کرتا ہوں ریلوڈ سائن اپ والے کو. یہاں پہ میں لکھتا ہوں میرا نام جواد. پاسورڈ میں دیتا ہوں ABCD1234. صحیح ہے. ای میل میں دیتا ہوں @. صحیح ہے. یہ لو، اس کی ویلیو ہم نے فیچ نہیں کی ہوئی، اسے ایسے ہی کرتے ہیں. کلک می. unexpected t underscore is set line 14. یہ سیٹ کا ہم یوز ہوگا نا کہ ہم نے یورل سے ویلیو گیٹ کرنی ہے. ہاں بالکل. سوری، یہاں پہ اینڈ نہیں لگایا. صحیح. ہم دوبارہ سے اسے سیو کرتے ہیں. واپس آتا ہوں اور میں ادھر کرتا ہوں جواد، ادھر لکھتا ہوں
کچھ بھی, اور میں اسے اب کلک میں access denied for user marshmallow @localhost using password user marshmallow. wait, تو ہم نے انہیں سیکوینس میں لکھنا ہے. سب سے پہلے سرور نیم آئے گا, پھر یوزر نیم آئے گا, پھر اس کا پاسورڈ آئے گا, پھر ڈیٹا بیس کا نیم آئے گا. اب یہ رن ہوگا, واپس آتا ہوں, پھر سیو تو کر لے. سیو کر تو لیا, نہیں کیا گیا. کنٹرول ایس, کلک می, اوکے, ریکارڈ ایڈٹ سکسیسفلی آ گیا نا. اور یہاں پہ دیکھو پیرامیٹرز میں وہ شو کر رہا ہے, نیم از اکول ٹو جواد اینڈ پاسورڈ از اکول ٹو یہ, اور ای میل از اکول ٹو یہ. ریکارڈنگ سٹاپ کر دی, 35 منٹ نہیں ہو رہی ہے. اچھا یہ ہے نا مزے کی چیز. اب میں اچھا بیگ آتا ہوں, دیکھنا مزے کی چیز یہ ہے نا, میں یہاں پہ کچھ نہیں لکھ رہا, میں یہاں پہ آتا ہوں, ڈریگ, مجھے پتا ہے پیرامیٹرز کا, نیم از اکول ٹو ذیشان, صحیح ہے, اینڈ اس کے مجھے پتا ہے فیلڈز کے نام کیا ہیں, پاسورڈ از اکول ٹو 1 2 3 4, صحیح ہے, اینڈ ای میل از اکول ٹو 4 5 6 7 8, کیونکہ کوئی ویلیڈیشن نہیں لگی ہوئی ای میل پہ. اب دیکھنا میں ایسے ہی انٹر کر دوں گا نا, تو یہ ریکارڈ سبمٹ ہو جائے گا. سائن اپ نیم از اکول ٹو ذیشان اینڈ پاسورڈ از اکول ٹو 1 2 3 4, اینڈ اسے ریکارڈ ایڈٹ کیوں نہیں کیا, اس کو دوبارہ سے کر کے دیکھتا ہوں. میں نے یہاں پہ کوشچن مارک نہیں ڈالا تھا, صحیح, کیونکہ یہ دیکھنا اب ڈیٹا اس پروسیس ڈاٹ پی ایچ پی کی طرف جا رہا ہے, اور اسے پیرامیٹر دیے جا رہے ہیں یہ والے, تو وہ اس کی طرف پروسیس کر رہا ہے. دیکھنا, واپس آتا ہوں, نیم از اکول ٹو ذیشان, وہی یہاں پہ میں نے پروسیس ڈاٹ پی ایچ پی لکھنا تھا. دیکھنا ریکارڈ ایڈ ہوتا, ریکارڈ ایڈ سکسیسفلی, ہے نا مزے کی چیز. اب دیکھتے ہیں ریکارڈ ایڈ ہوئے یا نہیں. میں اسے کرتا ہوں سائن اپ کو ریلوڈ, یہ دیکھو پہلا ریکارڈ آیا جواد, اس کا پاسورڈ یہ, اس کی ای میل یہ, دوسرا ریکارڈ ایڈمن, اس کا پاسورڈ یہ, اس کی ای میل, تیسرا ریکارڈ ذیشان ہے نا مزے کی چیز. اب دوبارہ سے اوور ویو کروا تھوڑا.